योजना पे तुम यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे देखिए कि यूनिट 3 तो आम यूनिट 1 यूनिट 2 आम अलरेडी कम्प्लीट कर दीचे। तो आम यूनिट 3 रही पे कौन ना संस्कार और प्रतिरोध। तो कौन कौन सब संस्कार गुड़ी होता है भारत में प्रतिरोध कौन कौन कर कौन पे आम सब प्रतिरोध करते तो से विषय में आलोचना करेंगे। तो आम यूनिट 3 प्रथम चैप्टर रही धार्मिक संस्कार आंदोलन। सेकेंडली आम पढ़ा अन्य सामाजिक संस्कार आंदोलन जमी आम जाति विरोधी आंदोलन और महिला मुक्ति पदक्षेप। तार आम थर्डली आदिवासी कृषक एवं श्रमिक श्रेणी प्रतिरोध पर शिक्षा और नूतन मध्यवित्त श्रेणी उत्थान। तो आम प्रथम देखिए पे आज धार्मिक संस्कार आंदोलन। तो डेरी कर चलिए क्लास 2 स्टार्ट करवा। तो देख पे आम यूनिट 3 रही पुणी थे कहीदे आम संस्कार और प्रतिरोध। तो से संस्कार और प्रतिरोध आम फास्ट चैप्टर फास्ट क्लास आम रहा धार्मिक संस्कार आंदोलन। तो कौन कौन धर्म क्षेत्र में किसी नुआ नुआ संस्कार आसाला कौन कौन से आंदोलन कर लगे माने पड़ा से विषय में आलोचना करवा। तो आज टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा पे। तो डेरी करवा नहीं स्टार्ट करवा। भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वास और समाजर सामाजिक कठोरता द्वारा प्रभावित होता। तो जितेबाला भारत उपनिवेशवाद स्थापन पाई उपनिवेशवाद चली से समय भारतर समाजटा पूरा धार्मिक अंधविश्वास बुड़ी रही है। समाज पूरा बहुत कठोरता द्वारा से प्रभावित होता माने समाज पूरा कौन धर्मर पूरा अंधविश्वास करता धर्म को लेकर। तो जहाँकि गोटे बहुत बड़ समाज गोटे बहुत बड़ प्रभाव पड़ूला। भारत सामाजिक और धार्मिक अंधविश्वास अवनति अवस्था था। तो पाश्चात्य संस्कृतिर प्रभाव कारण भारतीय संस्कृति और सभ्यता गंभीर परिचय संकटन सम्मुखीन होता। देख से समय आड़े कौन ना भारतर समाज कौन पे अंधरे अंधविश्वास कुसंस्कार चली नुआ कर पाश्चात्य संस्कृतिर प्रभाव किसी भाव में कौन पड़ू इंग्रेज मैंने आसते संस्कृतिर किसी छाप ये पकड़ूला धीरे धीरे। तो वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षार अभाव सामाजिक अवनति परिस्थिति सृष्टि करता। तो से समय कौन भारतीय मान पाखे वैज्ञानिक ज्ञान बा आधुनिक ज्ञानर किसी परिमाण माने भारतीय मैंने कह जान ना आधुनिक जुग कौन कि से विषय किसी जान जिते इंग्रेज मैंने आसिले तो से संस्कृति से परंपरा से आमको टिके बुझे आधुनिक ये टाइम एमती बुझे बट आमको बहुत कौन क्षति कले आमर। तो से भारतीय मैंने कौन टिके जानिले। तो समाज में बहु विवाह बाल्य विवाह सती प्रथा कन्या संतान हत्या अस्पृश्यता प्रथार व्यापक प्रभाव था। से समय बहु विवाह माने जन अनेक गुड़े स्त्री बा अन्य जनक पुरुष को बह करुले बाल्य विवाह था माने बहुत कम एज रु टीन एज रु पे बह कर दूसरे। सती प्रथा था सती प्रथा तो बुझे पे जो आम कौन गोटे स्वामी जब मृत्युवरण कला बेले स्त्री को नहीं कर जुईरे जो देवस्ती पकई पोड़ी दूसरे। कन्या संतान हत्या जदि छोट शिशुटे जन्म नेला से जदि कन्या हो तो ताको पिलादिन ही हत्या कर दूसरे। अस्पृश्यता माने छुआ छुआ छोट जाति बड़ जाति एमती सब गोटे छुआ छुआ भेदभाव था भारतीय समाज में। यह व्यतीत कुप्रथार सब अधिक शिकार होते महिला मान प्रति बहुत गुड़ी थे। देख पे बहु बह महिला मैंने कौन पाते कौन अधिक शिकार होता अधिक अत्याचार होता बाल्य विवाह अत्याचार होता सती प्रथार अत्याचार होता। तो आम कौन कहवा ना कन्या संतान से कन्या मैंने मृत्युवरण करते अस्पृश्यतार सब क्षेत्र में महिला मैंने अधिक प्रभाव मानने कौन कष्ट सहवाक पड़ूला। तो समाज तर्कर प्रासंगिकता हर बसला यार स्थान अंधविश्वास और रूढ़ीवादी द्वारा दखल कर पूजाशाली अन्य शासन करने धर्म को व्यवहार करुला। जेहेतु धर्म अंधविश्वास आक्रांत था तेणु समाज को संस्कार करने धर्मर संस्कार प्रथम प्राथमिकता था। तो धर्मर किसी आम संस्कार जमी आने तो से समय समाजर मूल लक्ष्य था समाज में किसी कुसंस्कार को दूरे किसी नुआ संस्कार आना। यहपरी धर्म एवं समाज को संस्कार करने शिक्षागत और वैज्ञानिक ज्ञान गुरुत्वपूर्ण था। तो किसी शिक्षागत ज्ञान दरकार लोक तो पाठ पढ़ी ना जहाँ लोक मैंने बुझी देते ही भावी नौले सत बोली। तो वैज्ञानिक ज्ञान लोक मान पाखे किसी नाला तो से ज्ञान निहाती भाव में जरूरत पड़ा। तो अनेक संस्कार और नूतन सामाजिक मूल्यबोध और आदर्श माध्यम समाज संस्कार कर कार्य ग्रहण कले। तो ये मूल्यबोध गुड़ कार्यान्वयन पर्याप्त सरकारी आईनगत समर्थन आवश्यक था। तो कौन कौन सब थी पे आम देखा। तो देख तो ये पे गोटे मन रख से हस्तक्षेप कड़े एड़े जाते जो ब्रिटिश सरकार धार्मिक और सामाजिक व्यापार हस्तक्षेप करने चेष्टा कर सामाजिक सामाजिक धार्मिक क्षेत्र को आसी ना से
ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ବ୍ୟାପାରରେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାରତର ବିଦ୍ୟମାନ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଅନସଗ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବଜାୟ ରହିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତା ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଶ୍ୱେତଗାଙ୍କ ବୋଝକୁ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଶ୍ୱେତଗାଙ୍କ ବୋଝ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତଗାଙ୍କ କିଏ? ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋଝଟା ପଡ଼ିଛି ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଟା ଯେଉଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ବୋଲି ସେଇଟା ଆମକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସରିଯିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିଟା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆମ ଭାରତରେ ଚାଲିବ, ତ ଏତେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଏତେ ମାନିବା ନାହିଁ, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆଣୁନଥିଲେ। ତ ମିଶନାରୀମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଶୋଷଣ ଓ ଅନଗ୍ରସର ଆଧାରିତ ଏକ ଧର୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଥା ନିମ୍ନ ଜାତିର ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାନସିକତା ରହିଥିଲା। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତ ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣର ଆରମ୍ଭ କିପରି ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମାନେ 1800 ମସିହାର ପାଖାପାଖି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବା 1700 ମସିହାର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯଦି କହିବା ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍ଗର ଏସୀୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା 1784ରେ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଥିଲା। ତ ଏସୀୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା କେବେ ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ। ତ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକାୟତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କଲେ। ତ ୱିଲିୟମ ଜେମ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେଇକି ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୱାନ ଯାହା ପାଖରେ ଟିକେ ଇଂରାଜୀ ନଲେଜ ଥିଲା ବା ଯେ ଇଂରାଜୀରେ ପୁରା ପଣ୍ଡିତ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକାୟତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ସମାଜ ମହାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଏକ ଅଜ୍ଞ ଏବଂ ଅଜଣା ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ତ ଦେଖିବା ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ ହେଲା, ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। 1784 ମସିହାରେ ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାଷା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ସେ ସଂସ୍କୃତ, ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଐତିହାସିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସଂସ୍କୃତ, ଗ୍ରୀକ୍, ଲାଟିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ପରେ ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ହୋଇଗଲା। ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଥିଲା, ତାପରେ ସେଇଟା ହେଲା ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ହେଲା। ତ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଟା ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲା। ଏହା ସମାଜ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାଷା, ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ବା ଭାରତୀୟର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଲେ ହେଲା। ତ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ହେନ୍ଙ୍କ ଭଳି ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଇଂରାଜୀରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମର କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ହେନ୍ ମାନେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଏମାନେ ତ ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ୟୁରୋପରୁ। ତ ଏମାନେ ଆସି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ରାଜା ରାମମୋହନଙ୍କ ଭଳି ସଂସ୍କାରକମାନେ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାଓ ଆମ ଭାରତର ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ବା ସେ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଜନକ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବା। ତ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କହିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ମାନେ କ'ଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଦେଖ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମାନେ ଯିଏ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ସରକାର ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲର୍ଡ଼ ମ୍ୟାକେଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ଭାରତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଉଦାର ଶିକ୍ଷା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ନବଜାଗରଣ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ଘଟିଲା ବା ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାଟା ଚାଲୁ ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବା ତାଙ୍କ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆମର ଉଦାର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆମ ମନର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଆସିଲେ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ନବଜାଗରଣ ଧାରଣାକୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା। ତ ଜେମ୍ସ ମିଲ୍, ଥମାସ କାର୍ଲାଇଲ୍, ଥମାସ ପେନ୍, ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍କ, ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ୍, ଭୋଲ୍ଟାयर ଏବଂ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରତରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ଶିକ୍ଷିତ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଇନ ଶାସନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ନୂତନ ସଚେତନତା ଥିଲା। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ସେଥିପ୍ରତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଜାଗୃତ କରାଇଥିଲା। ତ ତା'ର ପ୍ରଭାବର ଉତ୍ସ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିଥିଲା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ଏ ପ୍ରଭାବଟା ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସମାନତା ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ଧାରଣା, ଯାହା ଭାରତଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବା ନବଜାଗରଣ ପ୍ରଭାବଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଟିକେ ଆସିଲା, ମାନେ କିଛି ମିଶିଲା ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ, ତା ସହିତ
जो वैज्ञानिक मनोभाव भारतीय मान मध्य आसला सेटा मुख्य कारण। तो जहाँकि आम भारतीय मानकर उन्नति आणव और शेष में भारत में गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र गठन गणतांत्रिक सरकार प्रतिष्ठा से ही रास्ता देखा। राजा राममोहन थे प्रभावर प्रभाग से मुख्य कह गले यही प्रभावर किसी संस्कारवादी मैंने सामाजिक संस्कार आने और गणतांत्रिक मानदंड प्रणयन करने चाहूँगे कि से समय से भारतीय परिचय संस्कृति को संरक्षण करने चाहूँगे। देख से दुईटा हुए से कौन पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लागू करने और आम संस्कृति को केमती संरक्षण कर रखापी से सब चेष्टा करुले है। तो से चिंताधारा पारंपरिक मूल्यबोध बजाय रखी और आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व लोक सुरक्षा देवाई आह्वान होता। मैंने देख आम संस्कृति जमी रहा कथा रम संस्कृति आगर रहा संस्कृति किसी जाना आम भारतीय लोक मध्य किसी चेंजेस आसे से भावुले। सेमाने देशर सामाजिक जीवन में इंग्रेज मान हस्तक्षेप को प्रत्याख्यान करते। बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी विवेकानंद यह चिंताधारा प्रवक्ता थे जो मैंने परवर्ती समय विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष द्वारा विकसित जातीयतावाद दर्शन को प्रभावित करते। तो भारतीय पारंपरिक चिंताधारा भारतीय नवजागरण उपर उल्लेखनीय प्रभाव था। तो एम उल्लेखनीय प्रभाव था नवजागरण पे कौन किसी नुआ जागरण मैंने लोक मैंने जो कुसंस्कार बुड़ी रही थे। तो से आधुनिक शिक्षा विषय किसी जान नी पाश्चात्य संस्कृति कौन बुझी नी वैज्ञानिक मनोभाव किसी नाला स्वाधीनता प्रति किसी मनोभाव तैयारी होता। जितेबाला इंग्राजी भाषा आसला शिक्षा किसी इंग्राजी शिक्षार प्रचलन करागला मन ये वैज्ञानिक मनोभाव आसला किसी शिक्षित गोष्ठी आम बाहर भारत किसी नुआ नुआ गोष्ठी बाहर जहाँफल आमको कौन ना कौन बहुत साहय होता नवजागरण सृष्टि करें। तो प्रकृत अवदान से आसाला जो मैंने परंपरा को सकारात्मक उपाय व्याख्या करते। विलियम जेम्स और मैकमुलर प्राच्यवादी विद्वान द्वारा कर गवेषणा देश सांस्कृतिक परंपरा प्रति गभीर आशा प्रशंसा सृष्टि करते। एम किसी इंग्रेज मैंने बहुत भल काम करते पे भारत को चेंजेस करने से चेष्टा करते आते आमको बहुत अत्याचार करते है। ये चिंतानायक मैंने भारतीय लोक प्रेरणा देवाई वैदिक और शास्त्रीय जुगर प्रशंसा करते। मैंने आम जो वैदिक जुगर आम भारतर जो माने कौन अवस्था रही प्रभावटा रही आमर जो परंपरा सांस्कृतिक परंपरा रही आमर वैदिक जुगर परंपरा सांस्कृतिक परंपरा तो से बहुत प्रशंसा करते आशा रखी। तो यही चिंतानायक मैंने भारतीय लोक प्रेरणा देवाई वैदिक और शास्त्रीय जुगर कौन प्रशंसा करते। गीता और यार दर्शन भारतीय और ब्रिटिश विद्वान उभय एक दृढ़ संदर्भ बिंदु होगा। तो गीता और जो दर्शन से बहुत इंपोर्टाट होगा भारतीय मान बहुत इंपोर्टाट होगा। राजा राममोहन राय स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद बंकिम चंद्र चटर्जी लेखा जीवन परिवर्तन करने विषय बहुत आत्मविश्वास सृष्टि करता। तो पे आज आम क्लास 8 रखा परवर्ती क्लास आम स्टार्ट करवा। तो ये जो चारोटी कहली एम कह गले चेंजेस कर आम सोसाइटी को राममोहन राय दयानंद सरस्वती विवेकानंद और बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो किए कौन कौन सब आंदोलन सॉरी को संस्कार को एड़ाई गोटे नूतन संस्कार आनी भारत में। तो से विषय जाना परवर्ती क्लास रे। तो रोचे जय जगन्नाथ।